Silakan dibuka kameranya. Masih 2 orang yang terlihat di layar saya. Yang lain saya tunggu. Jadi saya akan meminta kalian di awal dan di akhir untuk membuka kamera untuk melihat apakah kalian tetap standby dalam perkuliahan saya. Tapi di saat saya nanti menjelaskan, kalian bisa turn off your camera. Kalau ada yang masih signalnya kurang bagus, silahkan diinformasikan di kolom chat. Oke, baik, saya akan screenshot dulu ya. Nanti fotonya saya simpan di kolom chat. Kalian bisa ambil untuk data kalian untuk pertemuan perkuliahan. Jadi saya akan screenshot dulu untuk berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 students. Oke, yang ada saja ya. 1, 2, 3, go. Ya, saya simpan dulu di kolom chat. Ya, as in bahasa says, tak kenal maka tak sayang. So first of all, I want to introduce myself to all of you. So my name is Gunawan. You can call me Gun. And I live in Jakarta, North Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Utara. And I'm teaching in UKI within 5 years. So before I taught in Gunadarma University, so I joined your university, UKI, in 2016. So I've been more than 5 years in UKI. So actually, this is the first class of English 1, bahasa Inggris 1 kan nama mata kuliahnya, is it? Bahasa Inggris 1 benar? Apa bahasa Inggris 2? Ada yang bisa jawab? Nggak ada suaranya ya kalian ya? Maaf Pak, kalau di jadwal saya tidak ada angkanya Pak. Bahasa Inggris saja? Iya. Iya Pak. Oke, pertanyaan saya, ini kalian bahasa Inggris ini dapat di semester genap, di semester ganjil ada nggak? Yang semester lalu? Nggak ada Pak. Oh, berarti kalian dibagi berarti ya. Karena semester lalu saya ngajar 2 kelas, saya pikir bahasa Inggris umum untuk semua fakultas itu di semester 1, ternyata semester 2 ada juga ya. Oke guys, berarti topiknya sama saja dengan semester lalu, berarti teman-teman kamu yang saya ajar semester lalu berarti topiknya sama saja dengan semester ini. Ya, before we start our discussion for today, mungkin minggu depan kita akan memulai topiknya. So, I need you to introduce yourself using English. So, I want to know a little bit about your ability in your pronunciation. Jadi, saya nanti bisa melihat kemampuan kalian itu. Jadi, saya bisa memetakan yang ini sudah lumayan, yang ini masih kurang. Jadi, and I understand you are coming from many areas. Kita ya sama-sama tahu lah ya, mahasiswa di UKI itu dari berbagai daerah, jadi kemampuannya pasti akan berbeda. Jadi saya akan melihat, saya tidak akan membedakan ya, maksudnya di pengajaran saya tidak akan membedakan kalau bahasa Inggrisnya bagus, bukan. Di sini hari ini saya akan melihat kemampuan kalian di dalam speaking ability, hanya speaking saja. Baru nanti minggu depan kita masuk ke topiknya. So, dari list ini saya akan memanggil nama-nama sesuai yang saya lihat di list ini, dan yang saya anggap hadir hari ini adalah orang-orang yang ketika saya minta berarti
itulah yang berbicara gitu. Jadi ketika saya panggil namanya orangnya nggak ada, saya tidak akan anggap hadir. Jadi di kelas saya itu, guys, saya termasuk orang yang gampang memberikan nilai buat mahasiswa yang aktif. Tetapi sepintar apapun kamu, kucuk-kucuk kalau ketika nanti datang kucuk-kucuk pas UTS atau UAS aja, atau pas saat ujian aja, itu tidak akan saya luluskan. Saya termasuk dosen yang strict dengan kedisiplinan dan soft skill. Ya, jadi saya membangun di kelas saya karakter dan juga komunikasi yang baik. Jadi di dunia nyata nanti kalian sudah paham, di dunia nyata yang paling dibutuhkan bukan IPK, tapi adalah karakter, attitude, ya. Jadi saya selalu menghargai mahasiswa yang aktif dalam pertemuan di kelas, bukan yang nilainya tinggi pada saat ujian saja. Itu sedikit perkenalan mengenai metode pengajaran saya. Jadi sering-seringlah datang ke perkuliahan saya meskipun hanya di layar karena kita masih WFH ya, work from home. Jadi saya akan lihat list dulu. Ketika namanya saya panggil, say present. Nanti saya buatkan contohnya dulu biar kalian paham ya. Tapi saya akan melihat daftar namanya dulu. Oke. Di sini ada Timothy hadir. Saya cek dulu. Timothy, are you present? Yes, I'm here, sir. Oke. Uzi, Shoki, Ozzy. Kenapa? Nggak jelas suaranya? Ozzy, can you hear me? Sepertinya ada kendala sinyal, Pak. Oke. Inilah permasalahan sejak kita online ini ya. Tapi saya tulis dulu namanya di sini, mungkin nanti hadir ya. Ozzy. Ada Naomi tadi ada ya. Naomi masih di sini? Iya, Pak. Thank you. Ada Lucky. Present, sir. Thank you. Karen. Yes, sir, I'm here. Yes. And Justin Rain. Yes, sir. Nama-nama kalian sudah Western names ya. Pasti bahasa Inggrisnya bagus-bagus ini. Zuan Vito. Yes, sir. Okay. How has lived? Yes, I'm here, sir. Nama kamu kok ada liftnya ya? Gabriela, Gabby. Present, sir. Alright. Clara. Clara, are you here? Are you listening me? Nah, biasanya gini guys. Jadi ada namanya muncul di sini tapi orangnya tidur. Saya panggil lagi, Clara. Ada di Zoom di Teams ini? Suara kamu, Neng. Wajahnya terlihat, suaranya? Speaker saya rusak. Pinjam dulu ke tetangga. Masih ada waktu 10 menit. Jadi cangkul kita sekarang guys, handphone, laptop dengan headset. Itu cangkul kita untuk belajar ya, untuk masa pandemi ini. Ya, nanti nggak kedengeran suaranya, sia-sia kamu belajar. Oke, gini caranya guys. Perkenalan diri biasanya mau dimanapun pasti kita perkenalkan yang ringan-ringan saja, yang membuat orang akan mengenal kita secara singkat, padat, dan jelas. Hello, I'm your new friend. I'm Gunawan Tambun Saribu. You can call me Gun. I'm living in North Jakarta. I have a wife and a little boy. My daily activity is I wake up at 5 o'clock in the morning, and then I take my breakfast, and then I go to work at 8. And I have lunch usually in canteen at 12. And then I go back to my office at 4:30. After arriving at home, I help my wife to wash dishes and then clean the house. And I have
2 brothers and 5 sisters, so we are all 8 siblings in my family. So I come from actually from Medan, North Sumatra, but I came to Jakarta in the age of 17 in 2003. So I've been living in Jakarta for about 10 years. So that's all my introduction, guys. And if you want to know a little bit about my hobby is listening to music and then reading some books. That's all my introduction, and I do hope I can be good friends to you. So thank you, bye. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak meminta kamu untuk lancar banget, yang lancar pasti sudah bisa lancar. Yang saya minta adalah kemauan kalian untuk introduce yourself in English, ya. Meskipun terbata-bata, I do appreciate it. Meskipun terbata-bata, saya sangat menghargai hal tersebut. Karena at the end, meskipun kamu pintar grammar, orang nanti akan melihat kemampuan speaking kamu. So the most important thing is speaking. Ya. Jadi saya tidak mau nanti kalian lulus di mata kuliah saya tapi speakingnya belum bisa. At least, paling tidak, you know how to introduce yourself and to tell someone or people about your daily activity. Jadi di sini tidak perlu pintar banget grammar, tetapi yang paling penting adalah keinginan kalian untuk to train your tongue, untuk melatih lidahnya, to speak the words, untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Karena banyak vocabulary, I guarantee, saya jamin vocabulary kalian banyak banget sudah di kepala, tetapi you don't know how to speak them. Kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata tersebut karena you don't practice yourself. Karena kita tidak mempraktekkan bahasa Inggris tersebut. Oke, jadi kita di sini bermain-main dengan lidah dan bunyi hari ini khususnya, karena minggu depan baru kita lanjut dengan topik sesuai dengan silabus yang sudah saya berikan. So thank you so much for your attention. And the name that I call for the first time, I go to Clara. Clara, can you hear me? Bisa dengar saya? Hai. Ya, oke. Sudah dapat headsetnya? Sudah. Baik. Silakan perkenalkan diri di dalam menggunakan bahasa Inggris. Semampu kamu ya, saya tidak memaksa. Silakan. Okay. Hi friends, hi Mr. Gunawan. I'm Clara Aprilia Gosali. I'm 19 years old and I'm from Malang. My hobbies are eating some fruits and doing like cooking actually. Okay. I am majoring at communication science study program, and yes, thank you for listening. Yes, listening my Okay. introduction. Yeah, thank you, Clara. It's nice to know you. I'm too. I'll try it. I go to Timothy. Hi, Timothy, please. Hello, sir. Good Hello. afternoon. First of all, my name is Timothy Surya. I was born in Denpasar, Bali on 4th of October 2001. I am the third child of four siblings, and I live alone in Jakarta because my parents are living in Magelang. I'm sorry. And yeah, well, that's it for me. Thank you for your attention. Yeah, thank you so much for introducing yourself to all of us. Thank you, Timothy. It's nice to know you. And I go to how has lived. Can you please? Yes. Hello, Mr. Gunawan. Hello. My name is Hadlif Fahmi Autia Mesak. I'm from Bogor. Right now, I currently live in Bogor, but I'm from Palembang.
I'm from major of international relation, and my hobby is martial art. Thank you. That's all. Thank you Yes. so much. What's your nickname, by the way? Hadlif, you can call me Hadlif. Halif. It's hard to Yes. pronounce, right? Yeah. Okay, but it's okay. I'll try. Thank you, Hadlif. Yes. And I go to Gabriela, please, Gabby. Yes, sir. Hi, sir. Hi, everyone. My name is Gabriela. Interruption, please. Can you open up your camera? Okay, sir. Yeah, please. Hi, everyone. My name is Gabriela Livimi Shofaya Sevita Duha. You can call me Ella. I'm 18 years old. I was born in Jakarta, October 27, 2002. Now I live in South Nias. My hobbies are singing, watching movie, and dancing. That's all. Thank you, sir. Yeah, thank you, Ella. So your nickname is Ella, no Gabby. Yes, sir. Ella. Right. It's nice to know you, Ella. Thank you so much. Thank you, sir. I go to Naomi, please. Naomi, can you hear me? Naomi, are you listening to us? Ya, sorry sebelumnya, maaf Pak sebelumnya, tapi kamera saya tiba-tiba warnanya jadi hitam gini Pak. Are you using laptop or handphone? Laptop, Mister. All right, that's okay. Just introduce yourself. We Okay. can listen to your voice. Okay. Good afternoon. Hello, Mr. Gunawan and friends. My name is Nomi Forintanaihan. You can call me Nomi. I live in North Jakarta and I was born, but I actually came from Sumatra, from North Sumatra. I like to reading books. My favorite book is Harry Potter. I collect all of Harry Potter series. I like to listen to music too. I have a little brother. That's all. Thank you for listening. Yeah, can I please guys add your additional information about your study program? I mean, what are you majoring in? Jurusan apa, Neng? Oh, saya prodi ilmu komunikasi, Pak. Oh, I see. Yeah, I know your dean and your study head of your study program. All right, Yes. thank you so much, Naomi. Yes. And I go to Luki, please. So, good afternoon for all of us. Good afternoon. So, let me introduce myself. My name is Luki Wirawan, and I'm majoring in architecture. I live in East Jakarta, and I born in Jakarta, 24 June 2001. My hobby is listen to music and watch movies. That's all. Oh, Thank so you. you are majoring in architecture? Yes. Oh, I see. In this year, of course, 2020? Yes, you're right, sir. Thank you, Loki. It's nice to know Thank you. you, sir. Karen, please. Yes, sir. Yeah. Can you please open up your camera like others? Sebentar, sir. I'll try. Nah, I see you. Please. Okay, hello. Hello, sir. My name is Hello. Karin Hermans. Live in Bekasi. I'm from Paramita Vocational School. I'm from the architectural study program. And the second of 3 siblings. My hobbies is reading, listening, and watching. And that's all. My introduction. It's Thank nice you. to know you. Thank you, Karen. Thank you, sir. My pleasure. Justin.
Justin Rain. Yes, sir. I see you now. Please. Hello, my name is Justin Ren Marajo. You can call me Justin. I live in Jakarta. I'm 19 years old. My hobby is a photographer. I'm from Communication 20. Thank you. You are majoring in what? What is your majoring just now, Justin? Jurusan apa? Oh, komunikasi. Oh, communication. Communication, yes. Di bawah Fakultas Visipol, is it? Yes. All right. Thank you, Justin. It's nice Thank you, to know sir. you too. Me too. Juan, please. Yes. Hello guys. Hi. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Juan Vito Yanes Simanjuntak. You can call me Juan or Vito. I am 18 years old. I was born in Jakarta, and I live now in Jakarta too. My hobby is playing music, and I like to listening music too. And I'm majoring in architecture. Oh, you are an architecture too. Thank you. Oh, that's all. Thank you so much, Vito. It's nice to know you. So maybe this is the last name that I call. Ozzy, can you hear me? Ozzy, we are waiting for you. Are you okay there? Ozzy? Okay, while we are waiting for your friend, Ozzy, so please, guys, that's all about introduction. There is no any topic to discuss for today. So I need you to open up your camera again, please. Because this is the first time I see you, so I have to know you each. While I call your name, please raise your hand. Timothy, where are you? Timothy? Tim? Yes, sir, I'm here. Raise your hand, please. Oh, I see. Hi, Naomi, where are you? Naomi, can you open up your camera? Iya, No? maaf Pak. Ini dari tadi Oh, kamu yang kameranya. tadi Iya. yang laptopnya rusak ya? Iya, Pak. Alright, saya tandain X di sini, bahwasanya saya belum kenal wajah kamu ya. Lucky, where are you? I'm here, sir. Oh iya. Are you Chinese? Yes, Oh, I am. see. And Karen, where are you, Karen? I'm here, sir. Oh yeah. Justin. I'm here, sir. All right. Justin, where was your senior high school at the time? Can I know? Sorry? SMA-nya dari mana? Oh, 76 SMA Negeri 76 Jakarta. Oh, state school. Good, thank you. Ivan, where are you, Ivan? Can you raise your hand, please? Ivan? Juan, sorry, Juan. Not Ivan. I'm here, sir. Juan or Vito just now, all right? Has left. I'm here, sir. All right. Gabby or Ella, Gabriella, where are you? Hadir, sir. You cannot open your camera, can you? Udah, sir. Yang lain bisa lihat. Oh, Gabby yang di bawah ini ya. Gabby kok mirip sama si Karen ya? Mirip nggak sih? Kok kalian wajahnya mirip ya? Kembar ya? No? Are you twins?
Enggak, sir. Oh, kalian berada di kursi yang sama soalnya saya pikir tadi kembar. Hai Clara. Clara yang ini ya, Clara. Oh, I see. Oke guys, berarti di kelas saya hanya ada 10 orang, berarti enak banget ngajar 10 orang. Jadi kita bisa, saya bisa memantau kalian. Kalau yang last semester I taught 50 students in one class, so I was very confused. Yeah, can you imagine to teach 50 students in a class? Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau kalian bisa mengajar 50 orang di dalam kelas, apalagi ini via Zoom ya. Saya pusing banget, apalagi pas mengoreksi, aduh. Tapi kalau jumlahnya 20 itu namanya International Students Class, karena 20 ke bawah itu sudah kelas internasional. So guys, I'm very happy because I know you are from architecture, and most of you are majoring in communication or visible. I know well about your dean, about some of your lecturers. Some of your lecturers are my best friend. Yeah, like Ferdinand, like saya kenal banyak dosen-dosen kalian di sana, jadi saya bisa pantau kalian. Nanti kalau ada apa-apa saya lapor ke dekannya ya. Jadi jangan macam-macam. Okay guys, as I told you just now, today's is all about introduction. So I need you, if you have any question, please ask before I dismiss this class. Jadi hari ini hanya kelas perkenalan. Saya sudah mengenal kalian satu sama lain. Saya akan mengajar kalian mulai minggu depan. Jadi dibaca-baca SAP atau silabus yang sudah saya share di pertemuan pertama kemarin. So if you have any question, please ask. Please. Di sini hujan deras, jadi silakan dipakai headset ya, karena saya nggak bisa dengar. Silakan. Saya mau nanya, Sir. Itu di grup kan? Juan. Juan, Sir. Oh yes. Itu di grup, saya ngeliat ada beberapa orang yang belum bisa masuk, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kalau nggak bisa masuk, kasih link saja. Coba kalian bisa kasih link pertemuan kita nggak? Atau link dari meeting kita ini. Saya sudah coba kasih ke salah satu orang itu, tapi dia disuruh join ke dalam kelasnya dulu, Pak. Jadi kayak butuh izin dari Bapak dulu, katanya Kan gitu. saya tadi sudah accept semua. Coba saya cek dulu ya, sebentar ya. Ada tadi beberapa orang yang baru masuk, memang sudah saya accept. Tapi yang lain sepertinya belum sama sekali. Di mana ya saya harus lihat. Nih ada yang baru masuk nih, berapa orang? Nih. Atau kita tunggu yang lain ini masuk dulu ya, siapa tahu mereka bisa bergabung dan memperkenalkan diri. Ada Predestin, Gita, Evan, Jendita. Benar itu teman kamu, Juan? Yes, sir. Oke. Saya sudah accept. Mudah-mudahan mereka sudah bisa masuk. Coba kamu, can you please chat or message them so that they open channel 2. Karena kita pakai channel 2 sekarang, pertemuan kedua. Can you see your friends coming? Sudah lihat belum nama teman-teman kamu di list namanya? Not yet. Not yet, sir. Berarti mereka udah keburu kabur kali, udah tidur. Coba chat di grup, ada yang mau masuk lagi nggak ini?
Nanti kita tunggu-tunggu kelamaan. Ketinggalan kereta lagi nanti. Ada yang mau coba, Mas Abi? Tadi udah saya accept. Kalau biar paham saya sudah accept ya. Saya screenshot. And then saya share di kolom chat kamu. Biar kalian paham bagaimana saya sudah meng-approve atau menerima teman-teman kamu. You can check it. I've sent you. Jadi for names, just now I had accepted them. Saya sudah menerima mereka masuk ke ruangan kita, tapi nggak masuk-masuk juga. In my opinion, based on your pronunciation just now, your English is good, and some of you have, good at pronunciation. Mudah-mudahan nanti di topik grammarnya kalian sudah bagus, jadi saya nggak capek-capek gitu. Karena pemahaman saya ketika saya mengajar tingkat 1, sorry guys, saya mengajar di Fakultas Sastra dan Bahasa ya. Jadi saya di kelas atau di pertemuan ini, di kelas kamu ini hanya dosen apa namanya ya, dosen tamu. Artinya saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris ini bahasa Inggris umum, tapi rumah saya itu di Fakultas Sastra dan Bahasa. Ya, jadi saya bukan di fakultas kamu. Jadi saya meskipun mengajar kamu ini jurusan tadi arsitektur dan visipol, tapi saya home base-nya, dosennya adalah di English Literature and Language Faculty. Sudah masuk teman-teman kamu? No, not yet. Masih belum bisa, Sir, katanya, Sir. Masih belum di ACC, katanya. Nah, kamu kan sudah lihat kan di gambar yang saya kirim di kolom chat? Sudah saya accept kan? Yes, Sir. Berarti bukan salah saya. Kalau masalah seperti ini guys, tolong nanti dihubungi langsung koordinator mata kuliah umum, mata kuliah MKU, Bu Yunike, biar Yunike nanti membantu kalian untuk melanjutkan komunikasinya ke bagian IT. Ya, jadi mungkin di awal-awal pasti selalu ada permasalahan seperti ini, tetapi nanti suruh teman-teman kamu yang tadi itu silakan lapor di grup agar saya anggap hadir hari ini kalau masalahnya memang masalah dari Teams-nya mereka, bukan masalah dari koneksi internet ya. Oh, oke, Sir. Saya ingin ini guys ya, karena saya dimanapun mengajar, mau di kampus lain pun saya mengajar, pasti selalu ada ketua kelasnya. Nggak mungkin nggak ada koordinator atau ketua di sebuah kelas. Jadi saya meminta kalian, meskipun hari ini belum diputuskan, saya meminta untuk kalian menunjuk salah satu orang ketua kelas di kelas saya ini. Oke? Saya minta tolong. Nanti kalau tidak ada ketua kelas, pasti ending-endingnya nanti banyak masalah. Oke, Vito, kamu yang nanti mengkoordinasi ya? Mengkoordinasi apa, Sir? Mengkoordinasi untuk penentuan ketua kelas. Oke, Sir. Bukan kamu ketua kelasnya, saya nggak mau memilih, tapi kalian yang memilih, paham? Yes, Sir. Ya, guys, I thank you so much for today's meeting. So even though this is very short, I like a Mickey Mouse course, kelasnya singkat, padat dan jelas. Tapi saya memang di awal-awal memang ingin mengenal kalian terlebih dahulu, ingin mengenal kemampuan dasar kalian. So before we end our meeting for today, I need Lucky to lead our prayer. Meskipun agama apapun kamu yang saya tunjuk ini, tolong membawakan dalam doa sesuai agama yang dianutnya. Silahkan Lucky. I'm sorry, sir, but I'm Buddhist.
but I will lead in questions. Let's pray. Father in heaven, thank you for all blessing. Now we want to finish our class. Please bless us, special teacher, and our parents. And in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Guys, if you have any question, please forward your chat or message to our group so that I can read it as soon as possible. Thank you so much. God bless you all. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, Have a sir. nice day. Thank you, sir. Yeah, you can leave my room now. Thank you. Thank you.